জরানি কক পান্ডা নাইনি বাকি নাসিং টংজা খাপাংনি যত তাহতে বুকুক চং যতন লাম সঙ্গে তিনি জরানি কক পান্ডাও তিনি 16 তারিখ জুন 2025 সালমারি বিসি তিনি সালমারিও কতর কতর কক তোমা থুইতে খা হাইনো হাইয়াং সবের পারিকে খাপাংনি তাহতে বুকুক চং তিনি জরানি কক পান্ডাও পুইলা no cini hukum mukumuni kognoma sanai cing je agini simino bolongo tongi phaimani je jorawo ceng sinia ko idni je jorawo ceng sinia ko dewal ni ha no nok tangu ni nyai cing agi garing wa bai nyo nok wa bai nyo ko tam sangai tola garing ni je ko ta nugul okay ama ke tangi phaimani phiaba ajoroni kok ga kai cini hukum mukumu ajorawo kamiwo yang sakuk sana simi sengai matai atai hamir bai katina bagai jeng kami no swalayo tai ambai baksana cini kami wo kaham keren tona bagai kami chodri roni ko simung bai jeng kemma dal bidal action khlajayo aba hai saung betang tau ko cini hukumu tong ni jai pala jai tong lemen kok tuma kasai phaika gai abno karbahnya sunu ama mailuma tai kholuma mailuma hangke mai carana ni mai ni matai kholuma hangke cini ritaknani khetengni matai ni hinjago ke o je sirsiti ti phemeni abong ke cini gereng जों जे तिप्रासा ngi tong tong mani cini je boisisto tamo ga kai जों kaisa matai khulumnai जों mai luma khuluma abai ke cini bosong agi sim ti phemeni o sirsiti rekjak ter tau go palai tongkho arni bisingo jamatia hodani bakhakti nei kotor tai khateng tai kerong raija mani bisiti palai jagi tongo o palai mani pandawo taklai buagra product kisur de bermano ring laikha jamatia hoda berai khatung mani bisinti thangi soika buagra product kisur de berma bahaino केयर कथार को बई जमातिया होदा त्रिपुरा स्टेट लेवल नि न बिसि बलं सुआमा तै आमा माइलुमा खुलुमा मताई खुलुमुं नै सेंखा होदा अक्रा मनिन्द्र मोहन जमातिया नि नग अ तेर संसा जाखा अबंका बिन नखलाव संसा जाखा बागमा खामपार कामी ओंखाय यालगमा मयलनि बिनि नखलाव ओंखाय 15 तारिख बाय 16 तारिख नखा सालनै नि बागै अ पांडा बा ओ मताई आरो 15 तारिख नि सानजा जराव थांगि सहिका बुबाग्रा बा आरो थांगि सहिका हंकेनो हदा अक्रारनि बसकांगो बाहायनो साइ खनारका जों सकां राजनीति फानों दंथुं आं प्रधान मंत्री फानथुं आं बुबाग्रा फानथुं सकां तिप्रासा जों अरसे थानसा तंना नांनाय हाया हंकांके नों सिमि साक साक जाजक फान दंदि जेसपा नोंनि दंदि जों हामक्राय मांगला ताई नों आं हामक्राय माया हंकांके बा चिनि हामक्राय केबो नाया हंकाके kami baham kerenglag, des baham kerenglag, nini barat haktor baham kerenglag. Abon baginya rung education sung tabuk jara bibaksa gadal thanang ke update education mana nang nai, English education mana nang nai, tai o education no kwari tong mani hai jamatia hoda osmi bathagi ta toni di Goria Academy no. Tabuk Goria Academy residential English medium school no khumulung hai jagao bo phai kaisa tang phai di arwo debrma porinai riang bo porinai jamatia porinai jotono porinai aba ke se des da nai obono pujuti chole kheno sung bo chini gobang ma man thai tong mani mannai chini odikano sung silinai jara bibaksa education nang nai o kok rok no kasar khabu bagra product kisur debrma mia sanjao thangai tai tumung no Goria Academy khumulungo tangnani bagi borok gosika hangke buagra sakbai thangoi bini pocket ni rang ranai tai ADC hapang tu tongnai logiwo state government by central government ni thani borang sanir nai ni kok khabu bagra bo arwo jomatia hodani a kamini lukurok no kok Hindi buji gelak ni kok wanji bebo saka nanya yi chini dini kok thumo buagrani obono kaisa kotor kok tuma mia hodismi kasai tongja kok tuma ndoro taisa sarai sarai masama kok nai toni jorani kok pandani pulian kok tuma আমি মাত্র আপনার তিপ্রাসারে ভবিষ্যতের কথা বলতাছে ওনার ভালো লাগে না কেন কি ওনার মনে আছে কি তিপ্রাসা গরিব থাকলে ত্রিপুরার কল্যাণ হবে না এডিসি রে আপনার ছাড়ে ত্রিপুরাসারে আপনার আলাদা রাখে ত্রিপুরাসারে ভবিষ্যৎ কল্যাণ হবে না ত্রিপুরারে কল্যাণ হবে না নর্থ ইস্টে কল্যাণ হবে না আর ইন্ডিয়াতে কল্যাণ হবে না আমি ইংল্যান্ডে গিয়ে বলেছে কি আপনার রাজ শাসন ছিল इंग्लैंडे আমি বলেছে আপনার শাসন ছিল পুরো ইন্ডিয়াতে ছিল ত্রিপুরাতে আপনি রাজ করতে পারলাম না এই আমার ইতিহাস আছে ইংল্যান্ডে যায় আমি ইংরেজিতে ইংলিশে বলেছি ওনার এই
মুঘল আমার উপর শাসন করতে পারছিল না। আমাদের সেনা কে ছিল? 80%, 80% আমাদের মহারাজার সেনা আমাদের জমতিয়া ছিল। বডিগার্ড কে ছিল? তা আজকে কে হয়েছে? কি হয়েছে? অনেকজন আমার বিরুদ্ধে অনেক কথা বলেছে, আরে পূর্ণচন্দ্র জমতিয়া কেন সিএম? কেন হবে না? এই বিচার রাখলে আজকাল দেবব্রত কলই সিএম থাকলো না, থানসা ছিল না, 15 সাল শেষ হয়ে গেছে। আপনার প্রবলেম আছে কি জমতিয়া সিএম থাকবে না, কলই থাকবে না, রিয়াং থাকবে না? আপনার প্রবলেম নেই কি কালকে বাংলাদেশ দিয়ে মানুষ এখানে আমার উপর শাসন করতে পারে? আমি কিছু মিথ্যা কথা বলতেছে? আমি আদর করে, আমি রাহুল গান্ধীর আদর করে, আমি প্রাইম মিনিস্টার নরেন্দ্র মোদীর আদর করে, আমি অমিত শাহের আদর করে। I respect Prime Minister, I respect Home Minister, I respect Rahul Gandhi, but I love my Tiprasa people first. उसके लिए फांसी लगाना है तो लगाओ फांसी, लेकिन একটা নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস বলেছিল, আপনি আমার রক্ত দেন, আমি আপনার আজাদি দেব। রক্ত দিয়ে কিছু হবে না। আমি আপনার শিক্ষা দেব, আমি আপনার উন্নতি দেব, আমি মাত্র আপনার থানসা চাই। থানসা থাকলে এভরিথিং ইজ পসিবল। আমি দেখেছে নাগাল্যান্ডে থানসা আছে, এই লিগে শাসন নাগারের কাছে। মেঘালয়তে খাসি, জয়ন্তিয়া, গারো ভাষা আলাদা, থানসা আছে, ওনার শাসন ওনার সঙ্গে আছে। মিজোরামে কেউ আলাদা কথা বলে, কেউ আলাদা, থানসা আছে, আজকাল শাসন ওনার সঙ্গে আছে। আর আরে রামবদ্ধ গিয়া ত্রিপুরা হাস্তেও হাপাঙ্গ তংমানি ইয়াগুলোবো ত্রিপুরা মথা খরাং টিসিয়া তংয়া ত্রিপুরা লুকুরংনি মানথাইনি বাগै फियाबा अबाहाय तंग हालक जराओ जे बुबाग्रा कक सामानि तंगो जे ओ इलिगेल इमाइग्रेन्ट्स नो ती खरांति सानाय कतरबो त्रिपुरा मथानो अंनाय हिनि हिमानि कक न कुबुनो मुजुनारगै त्रिपुरा मथानि करंग करंग जागाव आन्दोलन खालामनाय यागुलो तिनि बाहायनो संजा जागुखा बाइजलबारनि यागुलो के तिनि किल्ला आमचायो किल्लानि ब्लॉकनि भिडियोनि थानियो डेपुटेशननि लेखा बागमा त्रिपुरा मथा ब्लॉक कमिटी तिनी बागमा त्रिपुरा मथा ब्लॉक कमिटी नि बखाक्तै किल्ला ब्लॉक नि भिडियो नि थानियो डेपुटेशन दै थानियो काइनि सानजाका काइसांके मिनिस्ट्री अफ होम अफेयर्स नि बखाक्तै दागि मंग्रजाकमानि जे इलिगेल इमाइग्रेंट्स संनो पुइला उनको बनो उनको खाइनि नाइ तुगै पुइला सब गरानानि आबुनि आगुलो डिपोर्ट खाइ रहने माने बांग्लादेश किफलि रहरनानि आज सामुं बटां तावबो खलाय जायगाखौ होनैनो ताबो तिनी नुखा हास्तेफा इंद्रसेन रेड्डी नालुनि बागै काइसा लेटार सैया त्रिपुरा मथा बागमा कमिटी बरक तिनी भिडियोनि याक्तै राज्यपाल रहका जे दुइटा सानमुं काइसा काके इलिगेल इमाइग्रेन्ट्स नो रहना बागै दाति दाति या प्रियमनानि ताइ काइसा के त्रिपुरा साइकट दाति दाति इमप्लिमेन्टेशन खाइनानि अ सानमुंनो तिनाय त्रिपुरा मथा बुबाग्रानि कबमुं बाय नि बरक सालायका पानाव मानजाखा टिटी एडिसिनि सीएम पूर्णचंद्र जमातिया तो बिनि कन्स्टिट्युएन्सि आरो बागमा ताइ टंखा 12 टाका जलानि एमएलए विश्वजित कलई टंखा 17 गोलागा तिनि एमएलए मानव देबबर्मा ताइ टंखा एमडीसी उमाशंकर देबबर्मा बाय एमडीसी गणेश देबबर्मानो खबै लोकेल किल्लाम चाइ त्रिपुरा मथ्रि नेता ताइ नेत्री रक टीडब्ल्यूएम नि आदंजक संग्र बरनि बखाक्तै बरंनो कन्फ्यूज इयावै जतनो थानसाके जबा खायनि अब जदि केबो राजनीति नि बागै खायो भोट नि बागै खायो हनि रग केबो साइ दङ हनै जे सामानि ककनो कफिरनो थांतिनिव उनको सीएम पूर्णचंद्र जमातिया साइखनारका जदि इलेक्शन बागैनि अकक साउ हुंगाके जोंसिनि खाइ दंनानि कक याबले बुको बीजेपी रक ले कुन खायाबले सीपीएम रक कुन खाया इंकरक आंदोलन खाया के बरक तामुनि बाहायके अकक साइमान जे जों आंदोलन कुन एकटा राजनीति बागै खाइ दं हनै अबखा सय सय दफानु मथाना बागै से हनै सराय सराय साइखनारका सीएम पूर्णचंद्र जमातिया डेपुटेशन रमानि यागुलो तिनी संकिला आरडी ब्लॉक ने बिसिते डेपुटेशन रनाय मेसेज आइबै सिनि ओ मेसिव रैली व फाइसक फाइ
एमले बरमगोनां बिश्वजित कलय जोंनि ब्रह्म तेबो फाइसक फाइजाक जोंनि एमडिसि उमाशंकर देवर्मा जोंनि गणेश देवर्मा एमडिसि तेबो जोंनि ब्लक प्रेसिडेंट TWF नि ब्लक प्रेसिडेंट YTF नि ब्लक प्रेसिडेंट जत फाइसक फाइजाक जोंनि YTF वारियर्स TWF वारियर्स सब जोंनि नाहर मोन काइसेनो जे इलीगल इमिग्रेंट नो जों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जे डायरेक्शन दो माने जे इंस्ट्रक्शन दो माने दायति के बरनो सिनिवै डिटेक्ट डिपोर्ट डिलीट मा खायने अमन चिनि दाबी ते बसिनि 2 नम्बर दाबी दङ तिप्रासाया कोड 1 बছর लाई थांबाय हा किन्तु ताबकबो इमप्लिमेंट खायजे यांगै दङ बनो बोसो जेकपाने दायति इमप्लिमेंट खायनानि ओंथों होनै चिनि दिनै ओ मेमोरेंडम जों सबमिट खायनाय जों जतनो साइमानो चिनि त्रिपुराव इलीगल इमिग्रेंट ताबकनि सिमियाव समय छा गोबांमा जों गोदोंमा बसरैनो बनो तै इलीगल इमिग्रेंट मार खायनाय बिदेशी बिदार मा खायनाय हि आंदोलन खायमानिबो ताबकनि सिमिया हायसि 1967 नि सिमि सुरु खायै ताबकसो जरा कन्टिन्यू सलेवै तंख जों अमो सलेरै मा थांनाय तानिखे जों चिनि हाव थांगोनि बागै काहामखे चिनि इकोनॉमिकली डेभलप उंनानि हेके जों बरनो मार खायनाय जेतु ताबक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होम मिनिस्ट्री नि हयते डिक्लेयर खायखा जे बरनो मार खायनाय हनै किन्तु चिनि त्रिपुराव ताबकफोरनो बनो इनिशिएटिव नावै जे बादबाकी महाराष्ट्र हाय राजस्थान हाय गुजरात हाय निनो अन्यान्य जागाव अन्यान्य स्टेटो जे बाबे रख्लायनानि बागै अनप्रोसेस रनो यूज खायै जे बरक सामं खाय दङ एक्शन नावै दङ किन्तु चिनि त्रिपुराव ताबकबो नाजाय आङै दङ मानि बागैनो जों चिनि त्रिपुरा हाव त्रिपुरा मथा चिनि बुबाग्रानि नेतृत्वे जों अमरनो दायति आइडेंटिफाई खायदि ते बरनो डिपोर्ट खायदि होनैनो जों जागाव रैली खायै दङ अमा हायके जों चिनि त्रिपुरा मथानि बिसिंते महाराजानो बिसिंते जों जत जागावनो जों प्रोग्राम शिड्यूल खायजोंनाय जत चिनि एमएलए जत चिनि एमडीसी जत चिनि लीडर्स थांलायबै जों थुं जागावनो जों अमा हायके रैली खायलायनाय आं कयनानि मुसु आमसायनि लुकुरावनो बहायनो जों अमनो बुसिलायनि नांनाय सिलायनानि नांनाय जों तमाने बागै फातार हास्तेनि फायनाय इलीगल बाबे कोनो डकुमेंट करै कोनो कागज करै बरक फायै चिनि हाव तंग फायखा माने चिनि चाजानाय नंजानाय चिनि जत सुजुग सुबिदा बरकनि मांनो माइ थांपायनाय ताबक जों नुयै दङ बरक और चिनि त्रिपुरा हास्तेव फायखांखे रेशन कार्ड फेसिलिटी मानो आधार कार्ड फेसिलिटी मावो निनि गोबांमा डकुमेंट बरक बांलादेश तंतुतैनो एरेन्ज जोङै और फायो ओंखायनखे शासक दल बरक गदाल खांखे बरकनि PMAY नक सकांमानाय बरक रेगा सकां मातांनाय अमाहाखे गवर्नमेंटनि गोबांमा स्कीम तंमानि र बरक माने बुक खायनाय पेयो गे चिनि त्रिपुरा साहंखे मोंसा अमाहायो सुजुग माया ngoi tong hanbangwene जों चिनि बुबाग्रा नेतृत्व त्रिपुरा मथा जों अमनो जे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंस्ट्रक्शन रोमानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर जेबाबे डायरेक्शन ते इंस्ट्रक्शन रोमानी नो दायति के बरनो डिटेक्ट मा खायनाय डिपोर्ट मा खायनाय हनैनो जों तिनो अरेलि खालि हामबाय जतनो कायसा जों मुसारि थानगो जों हानबावने तिनि अ जागाव डेपुटेशन लायनाय जे गवर्नर नि थानिव होम मिनिस्ट्री रो सगनाय जा जे स्पान और जागा जे पोस्ट पोजीशन तंथु अमनो डिपोर्ट डिटेक्ट खायनानि दायित्व हंखे होम मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनो दागे खा स्टेट गवर्नमेंट इनिशिएटिव नाथों जों और निव पार्टिकुलर कोनो बरकनो जों अमा हायखे मा खायनाय होनै छाया जे फाटाहा नि फायनाय बनो डिटेक्ट डिपोर्ट मा खायनाय अमसिनि डिमान्ड हामबाय खाबांनि ताखुदै बुकुकजों नर आसुक जरा नखा जे आगरतला लीला रुई आंदोलन खायमानि बिसिंगो तामा CPIM नो वाइसा नखाना नरक त्रिपुरा मथानो नखना ताई गुबुननि पार्टी रक आसुक लीला रुई खायमाको फियाबा तिनि कायसा फुनुका BJP बरनि बेलायखे कतर खादुमानि अब राजनीतिनि बरक हनि हिमपानो बेलायखे खानांजक बररकनो फायकेना आगरतला तिनि चागलालिया आस्तबल नखलानि सिमी जे बांलादेश भिसा ऑफिस ओ जे सर्किट हाउस जरा लामा सागे खाय तिनि आंदोलन खलायैका BJP त्रिपुरा प्रदेश बरनि आंदोलननि मूल कंखा बांलादेश नो केबनि बांलादेश नो सेजावै बांलादेश मोहम्मद यूनुस नि जे इंटरिम गवर्नमेंट अंतर्वर्तीकालीन सरकार जे ताबुक बुट रुया इंयावै जे सरकार चाग्रामानि शेख हासिना थांमोनि यागुलो अ सरकारनो जाजिग आंगै बंनि अ तिनि डेपुटेशन बांलादेश भिसा ऑफिस बसकांगो तामनि होनबा सालकिया
sekangnor je tabuk BJP rok rally khai koksil jama hingka hingke je Bangladesh borok je bangthaya bo songjemon Hindu rok aro satok jago bothar jago mungsar justice gerei ao bai baksana tabuk je Hindu rok satok jang bai baksano Rabindranath Thakur ni nogno laga badaliya sobai sukrup jakha kintu abno tabuk bo sarkar romi manja sobai sukrupnai rokno case lagai asagya naino o party mungno dikkar janukha BJP Tripura Pradesh borok sejaka selengkha o party mungno hayung hakotor gonangi joba khayu ni saka tai tini Agartalani astobol nokhlani simi sagya borok khainai oro bisa office jora sakit house jora lama sagya borok thanglai su khaimia khaino borok kungma tinai tini andolono ongkhorka o andolonni bisingo sanmungno ongkha je dati khainai Rabindranath Thakur ni nogno chopromnai rokno romnani mazranani ke tini o pandawa thangso ke BJP Pradesh Kaskur Rajiv Bhattacharya MP tongkha subol bhumi Tapos Das tai juda adong rok lama bachalai no khorangti salaikya je Bangladesh ni borok o je tike u Rabindranath Thakur nogno sabaike abo Bangali ni je atpa pholano dukhurkha ni borok o tini nokjalmani nornai ni bosik borok bangkha tamo salaikya borok obo kaisa koktoma kotorngi kasai phaikya sini jorani koktoma o kotor koktoma sai samani bisingo আমাদের বিশেষ করে এই বাংলাদেশ অন্তর্বর্তী সরকার ইউনিসেফ সরকার প্রতিষ্ঠার পর থেকে আমরা দেখে আসি আমাদের যারা সংখ্যালঘু আর বিশেষ করে হিন্দু সংখ্যালঘু যারা রয়েছেন তাদের দেবদেবতা মন্দির মঠ মন্দির আক্রমণ সংগঠিত করছেন যারা এই ধর্মকাজের সঙ্গে যারা রয়েছেন তাদের উপর আক্রমণ সংগঠিত করছে হিন্দুদের উপর আক্রমণ করছে তৎসঙ্গে গত কয়েকদিন আগে আমাদের বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উনার যে পৈতৃক বাড়ি শাহজাহানপুর বাংলাদেশে সেখানে উনার যে বাড়ি রয়েছে সেটাকেও আক্রমণ করেছে মানে এ ভাবা যায় না যে একটা সরকার না এটা পৈশাচিক সরকার শুধু মানুষকে হত্যা করা মানুষকে এবং সরকারি যে ধরোহর অর্থাৎ বাংলাদেশের যে ধরোহরগুলি আছে সেগুলিকেও ধ্বংস করছে আর আমরা এই বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতি যে অপমান সেটা হিন্দুস্তান কোনো সময় বরদাস্ত করবে না তার জন্যই আমরা প্রতিবাদ করছি আরও অবাক করার বিষয় যেই ইউনিস সরকার বাংলাদেশ সরকার এই ঘটনার পর এখন পর্যন্ত একটাও স্টেটমেন্ট দেয়নি যারা অপরাধী তাদেরকে কোনো রকম মানে ধরপাকড় করেনি তার জন্য আমরা সারা বিশ্বব্যাপী তার ধিক্কার জানাই লজ্জা জানাই কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একটা কবিতায় উনি উল্লেখ করেছিলেন 7 কোটি সন্তানের হে মুগ্ধ জননী রেখেছ বাঙালি করে মানুষ করনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই উক্তিটা আজকে মনে পড়ছে আর এই সত্যি এইটা যে এই বাংলাদেশের সরকার এবং এই ইউনিসেফ সরকার যে পৈশাচিক ব্যবহার করে আমাদের বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে অপমান করেছে তা আমরা কোনো মতেই বরদাস্ত করি না আমরা এজিটেশন সারা ভারতবর্ষে এজিটেশন চলছে আমরাও ত্রিপুরা রাজ্যে শুভবুদ্ধি সম্পন্ন নাগরিক সবাই মিলে আমরা তার ধিক্কার জানাই তার প্রতিবাদ জানাই খাপাংনি তাহতে বুকুকসং অ জরাও কক্তমা yang guri phaikangke obono kitingi phai tongo je illegal immigrants raja sayatei phanye rogno rohor kipli rohorna bagi andolon tabung simia 1967 bisi rogni simino TUJS TSF rogni bakhaktei andolon khlaijagi phaimani phiaba o andolon no care khaiya i sarkar toma CPM sarkar toma congress ti sarkar o je raja sayatei phanye rog rongoni bagino chini kongma jaga jengman yangi thangka chini kongma sepsap jeng sakri maya boisimano boisin bornok maya boisiman am hengi kha dolaijak chini borok ingka agini simi sanung toknom no rojai tong phiaba o khebongke minister of home affairs ti bakhaktei no nungko je kerong raja ni kaisa darano rogoi obo saklaijak mani কিন্তু অব দিন বাংলা অব ও আন্দোলন খাইও ফাইও
फियाबा भारत सरकार खेल खायang तमनि ओ खेबो हंगाके खेल खायो हनिनो 30 दिन नि बिसिङो आन्दोलन खांना ताइमानि उइको ता 19 तारिख फाइकेन 1 मास काइ तंगो फियाबा आन्दोलन खालानियार नोकजगि खा तिप्रा मथनि बरनो सिमिनो ताइ कुबुनि आन्दोलन खायमान नोकजगलिया आईपीएफटी बीजेपी कांग्रेस ताइ कुबुनि जे कुनु नेता रक न के बाक्सा तो सालाया तंगो जे ओ जे राजा सेति फाइने रक न रहरिया आबाहाय बरलक न तंकसं चिनि स्पेशली ओ हानि बरलक हामजागिया नै वानजै फानोसे ताबो इलिगेली माइग्रेन्स रक साजियांगै कतर कक सिले तंगायो किन्तु आन्दोलन अंखया को आसक्सि क के ओबाहाय उंतं जामानि जरावो कक साका जे कुबुनि पार्टी रंनि बिसिङो कक सानायनि बागै गसिया पानो जे बिचिं देबरमा ब हदा हामक्राय सामुंताङो ब बिनि साकबाय थाङो स्कुल खुलगो निनि स्टेडियाम खुलगो रोंसोरनाय रंनो परि रोनन बागै जे सेबखाय दंमानि आबाहायनि बिसिं हदा दफा जे प्रुव जोंजाल खलायखे ब इलाखे दंमाया बवाइसा संविधान न तंगैबा जों तामङै निनि जास्टिस मालिया नैयाय नरनखना मादबबारिवो गुलि ककजमानो जाजगाङै ब आफर बीजेपी नि अंखरै थाङै खरांथि सामानि अबनि यागुलो तिनि हानि बतंग मानजागलिया बतंग मानजागि आंमानि गाके आव राजा सायाति फानिरनो रहनानि भारत सरकार सावके अवश्य आबो बीजेपी बो आन्दोलन खाया नांनाय अरवो को आईपीएफ दिनि तिप्रा मथा नि जीएमपी नि जतन आन्दोलन खाया नांनाय फियाबा अरवो तिप्रा मथा सिम नोकजगि दंखा आरवो ओ तिप्रा मथानि बिसिङो ब चापजाक लायांगि दंखा आबरनो ब चापजाक लाई थानसाका चबा खलायनि कबखा आबै बाक्सानो चाया जतनिन तंमानो आबनो मा बुजिलायनाय कारण नरक दैफां नरनो नासिगि से बुइ चबा खालाय दंलायो आन्दोलन खालाय दंलायो हामजागि दंगो बा दफानि चबा हनि दंगो गे आरो राजनीति आबो काके तंकसं बर रकनले नंनि तंग सामुरनो आबागे ताफुनो लासिरि नि बकयखा खुलुमका फरिके नाजेयाने बिनि कक कचारमानि लोकरकनि बागै तंकचांनि बिसिंतै दफानि जबाव जतन साखारि फाइनि बागै सामानि कक हामबाय स्रां जाति कक त्रिपुरा हापिं ताइ टीएमबी न्यूज चैनल न नरक तिनि आनि नगो फायै जे प्रेजेंट सिचुएशन न तयै आं किसा कक साना मुसुंखा आउन बागै नरक न मा कबखा ताइ नरक फाइमानि बागै नरक न बेलायके हामबाय ताइ नाय दंनाय हास्टेनि जोतो तिप्रासा आनि सयकरा बरना जतन आनि खुलुमया फाराव ताइ आनि साकसालाय आनि छेकुसु जतो न आनि खानि खाकसांना ताइ हामजांना सिबाया फाराव आं तिनि ककखाजो थाइनै सानानि हिनाय नरकन नंमानि उद्देश्यखौ महाय ताबो जे प्रेजेंट सिचुएशन जरा जों रिजनल मेंटेलिटी तो ये जे सामुंखाई दंनाय रक एमएलए एमडीसी ताइ हादफानि सामुं तांनानि हिनाय वानसुबो जे जों नेतृत्व रई दंनाय रक लीडरशिप खाई दंनाय रक ताबो प्रेजेंट जे सिचुएशन कक सलाई दंमानि आबो बेलायके लाचिमा सिंसा ताइ हामिया आबो कैसा दफा अमरनानि कैसा तामनाय लक्षण आबो हायनि आं वानसु गावनि बागै आं तिनिओ अयनानि मुसुङो कैसा न हामिया नै सामानि आबोनो एटलिस्ट जा सालायमानि सालायका आबोनो मथागै गुबै जे बसाङो इसुनो तै जे मुभमेन्ट खालाय दंनायो विशेष खायै फरेनारि इसुनो तै जे तामनाय डिटेक्ट ताइ दिपुट खालायनायनि बागै जे थानसाके जे मुभमेन्ट खालायनाय नांगौ शुद्ध मुभमेन्ट गैया सामुं खालायनाय नांगौ आबोनो जों खाबाय खुबायके जों सिरियास के जों तामनाय सामुं तांनाय नांनाय आवनि बागै जे ताबो काचिनि लीडर रक न याथे याग्रोमै कबको प्लीज नरकनि जेता पर्सनल अटैक खालायमानि आबोनो मथागै गुबै के हादफानि बागै वानसुबै सामुं खायखाय आबो बेलायखे सानाय आबोनो आनि
norok jotoni thanio khoroksa tiprasa hijabo ani request tai norok no khulumoi ang norok no koijabo karon tamni himale tabuk jong nuwo বিশেষ করে তামনাই আম জনতা মিনস जों পাবলিক র বিশেষ করে ত্রিপুরাসার যে ফরেনার ইস্যু বাংলাদেশি abong ka tabok ka program khlai mupen khlai pana abong hangka ke secondary se nei dongsi first gang kai kacha no tamnai hamya sawoi personal attack khlanyane obo hai mangse obono se first nei dongsi gan bagai abong ka just je chini movement ganga abo formality se nei dongsi an bagai ang jotonon koboko ebong koyo please abon norok jotono mathak paisi karon chini thanio misunderstanding phayo jemon example first ani jana mote apran student TSF khai tomo 82 TUGS 67 is me continue movement khlai phaikia kintu 82 hangkangai TUGS duita part ni thangka a duita part mani karon nang kisa mention khainai ajorao Indira Gandhi ringei TUGS ni netarok thangka ebong kok salaikya tabu ka thangtong ko khoroksan Horina Deborma tai thei thangjak ka tabu brom jide borom gna chini okara Nobendra Jongmatia thei thangjak borom gna chini okara Samasoron Tripura tai thei thangjak ka chini borom gna okara Draupumarian tai tabu ka thangtong ko khoroksa Azarani dynamic leader tabu Congress khai tong Diba Chandra Rangko tai ajorao je movement khainai tabu tongko chini borong na edesini chairman da Jagadish tai chini tabu education EM chini tabu bokra Ravindra Deborma borok ajorao borok jubo neta saimano je ajorao je kagoi বিশেষ খাই actively da খাবানি তাউতে বুকুক চং আগরতলা রেলওয়ে স্টেশন মিয়া হর নাইটু গই বিহারনি খরকসা বরৈনো খবৈ চারজন আনো রমখা ইয়াকতুন খলাইনে রগন জিআরপি থানানি পুলিশ উসি তাপসদা সাইখানারকা রমজনাই রগনি ইয়াগো 35 টা প্যাকেট 36 কেজি 615 গ্রাম সিটিকারান মাংখা অবরক ট্রেন হিতলাংনি তংমানি হিনাই সাইখানারকা বর্ণ এনডিপিএস রায়াতি রমজাখা আসাম রাইফেল তিনি চন্দ্রপুরনি সিমি 5 কোটি 1 লাখ টাকানি বিদেশি সিগারেট কাসুকা আসাম রাইফেলস বরনি বখাটি সাজাকা চন্দ্রপুর নাইটুকনা অঙ্করিনো রুমি তঞ্জাক 170 কার্টুন আবাহাইকে 12টা মানা খাইজাক সিগারেট ন নাইটুকি মাংখা ও অপরগ্ন তাবো যে আবাগরি ডিপার্টমেন্ট ইয়াগো ইয়াফারি দেজাকা কেরংনি বিসিংতি পর্নব রাইজাতি মাজরা বকজাগনা হিनै সাউইখানারকা খাবন দাদা বুকচং হাস্তেনি মন্ত্রকরানি কগ্ন সান থাকে তিনি মন্ত্রকরা ডক্টর মানিক সানি তিফান বাই হাস্তে টাংনো গত্র ত্রিপুরা স্টেট এমপ্লয়মেন্ট গ্যারান্টি কাউন্সিল ni kaisa koglam panda songjajakha koglam panda o je tabu je samung tangi tongnai samung nani bisingtei je baithangni ajimu rokno kamini rangthungno krak khanyani tei bo kok salaijakha মন্ত্রী okra dr manik saha rega no khobai kami hamklai ni bagai juda scheme thinang ni bagai bo sap thinang khlaijakha abono শুধু rega ni ko simia tei komuni samuni bisingtibo ma sakthane ni sai khanaraka ge tinini a pandao manjaka মন্ত্রী okran karibo rang মন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায় সুংখ্যাং মন্ত্রী রতনলাল নাথ তাই বড়বাংথিয়া বসংনি মন্ত্রী শুক্লচরণ নোয়াটিয়া সংগ্রহ গাই খাবনে তাতে বুকুক চং অবা হাইকে কংমা চিকন কক তমা তঙ্গ তঙ্গ ফিয়াবা তাই কাইসা কক তমা তিনি অর হাই হাই কাসে ফায়ুকা যে হাপাংনি সামুংনো চাজাই গিয়া ngैनाय যে কক সামানি বিসিংও তিনি টিআরবিটি সেবক খাইনারাव খাইनो हाय खादुमानि फुनुगलायखा o kha dumani phurun thangi borok tini pulya khe sikha bogono thanglaikha
তিনি কাইनै শিक्षा ভবनाव डेपुटेसन लायफैका টিআরবিটি দল বর্গ एग्जाम রইনাय 2022 নিসি পরীক্ষার টাকা রেজাল্ট জায়গা দাদি দাদি রেজাল্ট চাকরি নানি সালাইজার ফিয়াবা টেট 1 টেট 2 নি রেজাল্ট 2024 পরীক্ষানে রকাंके পুলিশ শিক্ষা ভবন গেরাव খাইকা আরো দাগি ডাইরেক্টর মাयांगै मुख्यमंत्री एबा रोंमंत्रीनि थानिव फाइलिफोरखौ कांके पुलिस सेकांबारि एपॉइंटमेंट करिनि बर्न रमै एडिनगर कैंपस लाङै दनिखा बरनि सानमुं कायसानो जे बरनि रेजाल्ट दादि दादि रवै चाकरि नानि इंथं फारिका खानायनि बायदि अ जबा कतर अ बाहाय कायसा आगरतलानि दिननि मांगलियाव कासे फैका चिनि कक्टमा कतर 13 তারিখ চেয়ারম্যান স্যার একটা কনফারেন্স করছে প্রেস কনফারেন্স উনি আমাদেরকে বললেন যে আমরা এখন ইয়েতে যেতে কোর্টে যেতে কেন আমরা কোর্টে যাব প্রথম কথা আর ভুল যে হয়েছে আমরা প্রমাণ অনেক কিছু দিয়েছি ওদেরকে কিন্তু ওরা আমাদের কথা শুনে না একটা পোয়েম এসছে টেট 1 এর পোয়েমের মধ্যে ভুল আছে আমি প্রথমটাই বলছি যে একটা বাচ্চা যখন স্কুলে ভর্তি হয় নার্সারিতে ভর্তি হয় নার্সারি থেকে একদম হাই লেভেল যতটুকু যেতে পারে আমাদের স্কুলে এক্সাম হয় এক্সামের মধ্যে প্রশ্ন নিতে পরীক্ষা নিতে ভুল থাকে এসে ওরা টিচাররা এসে বলে যে এই জায়গাতে ভুল হয়েছে তোমরা ঠিক করে নাও যে এই জায়গাতে ভুল হয়েছে তোমরা কেটে এটা ঠিক করো কিন্তু বিগত আমাদের টেট 1 পরীক্ষা যেন গেছে ওরা একবারও পয়েমটাতে যেন ভুল করেছে একবারও ওরা বলেনি কিছু যে এটা ভুল হয়েছে আবার আমাদেরকে কিছু জানায়নি এরকম সেম টেট 2 এর একটা প্রশ্ন ক্রিয়াপদ আর ক্রিয়াপদ নিয়ে একটা স্যারের সেদিন এটা নিয়ে খুব একটু হেসেই বলছে স্যার জিজ্ঞেস করছে স্টুডেন্টকে যে তোমাদের কি এটা ভুল হয়েছে তোমরা কি বুঝতে ভুল হয়েছে না স্যার ঠিক আনসার তো সঠিক আনসার দিতে পেরেছো হ্যাঁ তারপরও এটাতে স্টার দিয়েছে কারণ তারা জানে এটা ভুল করেছে তারা প্রশ্নটার মধ্যে ভুল হয়েছে তার জন্য ওরা স্টার দিয়েছে কিন্তু তাহলে আমাদের কেন দেবে না টেট 1 এ তো কবিতাতেই যে নোবেল পুরস্কার পেয়েছে তো রাইটার তিনি কবিতার পুরো লাইন একটা ওয়ার্ড চেঞ্জ করে তো পুরোটা কবিতাই চেঞ্জ করে দিয়েছে তো এটা কি হলো আচ্ছা আরেকটা প্রশ্ন মানসিক স্বাস্থ্য এইবার তারা আনসার দিয়েছে মনের স্বাস্থ্য কিভাবে হয় আমি যে একজন প্রতিবন্ধী আমার তো শারীরিক তারপর মানসিক আমি দুটোই হওয়ার কথা কারণ আমি আজকে মনটা ভালো আছে কিন্তু আমি হাইয়াটে যেতে পারছি না অন্যখানে কিন্তু আমার তো মনটা তো ঠিক ভালো নেই তাহলে আমাদের এই বই আমরা রেফারেন্স দিয়েছি এনসিইআরটি রেফারেন্স দিয়ে তারপর তিনি দেখছেন তো আমরা কি করব আমরা কার কাছে যাব উনি আমাদেরকে বলেছে কোর্টে যেতে কে আমাদেরকে টাকা দেবে কে কোর্টে যেতে হলে তো টাকা লাগবে কে দেবে কেউ তো দেবে না আরেকটা কথা উনি কোর্টে যেতে বলেন তারপর 2022 এ এনআরকি থিওরি আসলো তারা আনসার তাদের ভুলটা তারা স্বীকার যাচ্ছে না কেন যাবে না আমরা কি কোথায় যাব আমরা এখন মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমরা আবদার যে আমাদেরটা কিছু একটা করে আমরা না হলে কোথায় যাব আমরা কিভাবে কেস করব আমাদের টাকা পয়সারও তো দরকার আমরা আজকে ভালো আছি কালকে ভালো নাই থাকতে পারি এই বছর পরীক্ষা দিয়েছেন নেক্সট পরীক্ষা নাই দিতে পারি আমাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে কি হবে কে দেখবে আমাদের ভবিষ্যৎটা উনি তো আমাদেরকে এইভাবে মানে এত ফল করে আমাদেরকে বললো যে আমরা নাকি এরকম করেছি 200 লোক নাকি টেট প্লেয়ার ছেলেরা ওনাকে সাপোর্ট করেছে কারো সাপোর্ট করেছে যারা 90 পেয়েছে ওরা ভয় পাচ্ছে ওরা নাম্বার কমে যাবে ওরা ভয় পাচ্ছে ওদের জন্য আমাদের লাইফটা নিয়ে আমরা প্রতি বছর পরীক্ষা তো সম্ভব আমার কিভাবে আসতে হয় স্যারের তো উচিত ছিল আমাদের কথাটা একবার চিন্তা করার আমি এতদিন আসিনি কোনো আন্দোলনে আমি আসিনি আমি জানি স্যার কিছু কিছু টেট পরীক্ষার্থী বলে ওরা নিজেদের দাবি করছে ওরা এসে আজকে আবার ওরা ওদের যে পুরনো যে বক্তব্য সেই বক্তব্য এসে আজকে রিপিট করেছে আমাদের কাছে যে ওদের দাবি অনুযায়ী আমাদের যে ফাইনাল আনসার কি সেই ফাইনাল আনসার কি আবার রিভাইজ করতে হবে যেটা আমাদের পক্ষে একেবারেই সম্ভব নয় কারণ আমাদের সর্বোচ্চ আপিল গ্রহণকারী যে সংস্থা বা অ্যাপেলাইট এজেন্সি সেটা হচ্ছে সাবজেক্ট এক্সপার্টদের যে ওপিনিয়ন সেই ওপিনিয়ন অপরিবর্তনীয় সাবজেক্ট এক্সপার্টের ওপিনিয়নের উপরে ভিত্তি করে তৈরি হওয়া আনসার কি ফাইনাল আনসার কি অপরিবর্তনীয় সেই কথাটাই আমরা এদের জানিয়ে দিয়েছি এইটুকুই কথা হয়েছে
ত্রিপুরা হাস্তেনি অ্যাসেম্বলিও বিরোধী দল হিসাবে CPIM bai baksano Congress bahanya tongo 3 jona MLA abun bagai Congress o khebo borok nije to kono andolon khlaya illegal immigrants ni bagai phiaba Tripura mo thano koksil jaka illegal immigrants ni choba khlaya thangtani o boagra product kisu departmano kharjak choba o hnai koksil jaka Congress a press meet chanan sikang kaisa kok norno awai mong sawano je tabukbo English medium o poriwi tumuno sakri mayang tongkhangke ba khani tongkhangke English medium o phornani bagini kaisa teacher nangi tongkha santikali seba ashromo norok kisa kok khaihor sabedi nong jati gosti sinijak rophana tongkhangke ba romnadi riang rang dalong ba ko hairok tama meju am hairpano hangkangke priority rejaknai 9366 372164 on number call khamani bisingtei parike Congress ni tirini press meet to sai khanaraka je bobagra je product kisu departma Tripura mo thani phan hundi do phani andolon hunja sawo kintu bokhe kharja khani koksil jaka Congress ni Tripura Adivasi Congress ni chairman Shabda Kumar Jamatia bo koksil jaka je lukurong ni bagai boko kota sawo phiaba bo nijeke kharja tama roman script chobao hundi tama CA hundi tama tabo oi je illegal immigrants andolon hundi tama torit kantini andolon hundi arke bokhe kharja khni koksil jaka tai Tripura sarongno lama pheri tongkha lama Tripura sarongno je omake lama koroi tongma bai Tripura sarongni thinang ondo karang nai hini koksil jaka Congress ni Adivasi Congress ni chairman obongkakai Shabda Kumar Jamatia engka hasil lukurok ni jodo sanmungno tinai chief secretary ni thani wahnya borok dabi sanai kaise deputation dei kha ni saikhan ka Congress ni bakhakte chairman Shabda Kumar Jamatia abai baksano bo tabo kabangma sungka boa grano khanai ji bini tinini press meet Tripura motha বর্তমান যেভাবে ইলিগেল মাইগ্রেন্ট নিয়ে আন্দোলন করছে এই সম্পর্কে ত্রিপুরা মথা সুপ্রিমোর কাছে আমরা ক্লিয়ারিফিকেশন চেয়েছি একটা চিঠি দিই চিঠিটা আপনারা পেয়েছেন যে ইলিগেল মাইগ্রেন্ট বলে যে আন্দোলনটা চলছে এটার কাট অফ মার্কস আর কাট অফ ডেট কোনটা কোন ডেটটাকে নিয়ে তোমরা আন্দোলন করছো এটাকে ক্লিয়ারিফিকেশনের জন্য আমরা মহারাজ প্রদীপ কিশোর গভর্নমেন্টের কাছে একটা চিঠি দিয়েছি মেইলও করেছি মেইল পাওয়ার সাথে সাথে উনি 5:38 আমাকে ফোন করে বলল যে আমরা 1971 সালে 25 মার্চ এটাকে বৃত্তি বছর হিসাবে আমরা কাজ করছি তো আমি জিজ্ঞেস করলাম এখন যে আপনারা হয়েছে করছেন ওই এমন কোনো তো ঘটনা নেই আমি সুপ্রিম কোর্টে একটা কেস করেছি সুপ্রিম কোর্টে এখনো কেস আমি বললাম সুপ্রিম কোর্টে আপনি কেস করছেন 2014 সালে 31 ডিসেম্বর সিএ একটা লাগু করে দিল ভারত সরকার তা আপনারা এখন এইটাকে ইলিগাল মাইগ্রেন্ট বলবেন না কোনটাকে ইলিগাল মাইগ্রেন্ট না আমরা কেস করেছি কেস করলে তো হবে না তো এইটা নিয়ে আমার সাথে কথা হয়েছে আমি ক্লিয়ারিফিকেশন চেয়েছি তো ত্রিপুরা মথা নামক যে দলটা আছে এই দলের প্রথম দাবি হচ্ছে গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড তারপরে বলল নো কম্প্রোমাইজই করবে না কিন্তু যশবন্ত প্যালেস এই যশবন্ত প্যালেস নিয়ে তারা আন্দোলন করেছিল এটা রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুজি এসে এখানে মহারাজ বীর বিক্রমের নামে একটা কি বলে লাইব্রেরি মিউজিয়াম হবে এটা একটা করে গেছে কিন্তু হঠাৎ করে ট্রান্স হোটেলের সাথে কথা বলে ওইটাকে মিউজিয়াম করা হবে এখানে ট্রান্স হোটেল করা হবে এটা নিয়ে তারা কিন্তু আন্দোলন করেছিল নো কম্প্রোমাইজ করলো কিন্তু কম্প্রোমাইজ করে দিল এখানে 200 জন চাকরি হবে তারপরে 200 টাকা পাবে এডিসিকে তো এইটা আমি জানতে চাই যে এইভাবে চুক্তি না হলে কি এডিসিকে টাকা দেবে না বিভিন্ন হোটেল বিভিন্ন সংস্থার সাথে চুক্তি করে কি আমাকে এডিসিকে টাকা পেতে হবে আমাদের প্রশ্ন আর তারপরে আবার বললো कुछ ना कुछ दिल्ली जाना पड़ेगा
রোমান স্ক্রিপ্ট নিয়ে কত হইচই করলো, রাষ্ট্রপক্ষ ইন্ডিপেন্ডেন্ট রাষ্ট্রপক্ষ করলো, কিন্তু এখানেও হইচই করার সাথে সাথে নো কম্প্রোমাইজ জায়গায় কম্প্রোমাইজ করে দিল। তো আমরা জানতে চাই এইটা আর কতদিন এই খেলা হবে। এখানকার আদিবাসী, সাধারণ আদিবাসী যারা আছেন তাদেরকে এইভাবে লেলিয়ে দিয়ে, এইভাবে বিভ্রান্ত করে আদিবাসীদেরকে যেভাবে কষ্ট দিচ্ছে, এখান থেকে বেরিয়ে আসার জন্য আমরা আবেদন জানাচ্ছি এবং ক্লিয়ারিফিকেশন চাইছি যে কোনটাকে নিয়ে আপনারা আন্দোলন করতে চান, কোন ডেট অফ মার্চ, ডেট অফ ইয়ার, এটাকে নিয়ে আন্দোলন করতে চাইছি। এটা নিয়ে আমরা আজকে এখানে একটা কথা বলতে হয়, আদানি গ্রুপটাকে 7টা পাওয়ার প্ল্যান করেছে তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র। এটার মধ্যে গত 13 তারিখ জুনে খাবানি তাহলে বুকসং বেলাইকে কত্তর কক্টমা তাবুংনানি আফাও ফাই সকাইকা অবংকাকে কেন্দ্র সরকার তিনি ফিল সিদক লুকুলে খানানি বাগি পান্দানি বিসিংতি কাইসা সাকলাই মংরখা কেন্দ্রনি হোম মিনিস্টার नि কাইসা সাকলাই মঙ্গ 2027 नि पुइला मार्च 2027 नि पुइला मार्च ताबो बरक लेखासिने एबा सेन्सास ओंसिने हिनै साकलाई जाखा लुकु लेखानानि बागिनै काइनि बेरेम म पान्दा संसा जागनाय एबा काइनि बेरेम खे लेखा जागनाय पुइला बेरेम म नक लेखा जागनाय आबोनि उलखे बरक लेखा जागनाय हिनै काइसा साकलाई मंगो साकलाइखा परिके खाबन ताजे बुकुक चंग अबोनि यागुलो पाइथागो अबो काइसा साताय कलायो जे अंको तिनी ती प्रामथनि बरिबेरे TWF नि बाहायनो टाउन हल काइसा सिक्रेट मीटिंग खलाइजाका बसं सालो बरिबदल ताम खलायनाय खलाया आ बनो तुयै इंकाय आबो बाय बाक्सानो ताय काइसा IPF ती बाहायनो तिनी जॉइनिंग 18 बुटार मानमानि र कक्टमा किसि तंग लंगत्राय भेलिओ इंकाय अबाहाय कक्टमा सामानि बिसिंतिनो तिनी जरान कक पान्दा अरन खलापसिवाना जतना हामबाय।